आम्ही हा नॉर्थ कॉपेल म्हणटा ते ओल्ड गोवा आणि हांगासर आतां सद्याक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे तशें TCPचे येयलेले इन्स्पेक्शन करपाक रिगार्डींग वायलेशन हेजे फाटल्यान आमच्या दुरोग तें मोडलां पळय तें चर्च प्रॉपर्टीच्या थ्रू वचोन तें दुरोग मोडलेलें तेका लागून आनी ग्लॅनान तें कंप्लेन केलें. ग्लॅन आयज तें इन्स्पेक्शन जालां आनी कितें कितें सांगलां तुमकां? सो इन्स्पेक्शनान तेणी आतां TCPचे येयल्ले तेणी सांगलां तांकां फॅक्ट्स तेणी मिसरिप्रेझेंट केल्ले. सो त्या प्रमाणे तेणी एक्शन घेता म्हणून सांगलां, कित्याक हे जे कन्स्ट्रक्शन तेणी दाखयलेलें हिंगा अप्रोच रोड दाखयलेलो. एक्चुअली हो अप्रोच रोड चर्चीचो, तांकां अप्रोच रोड ना. सेकंडली विदीन 100 मिटर्स ऑफ प्रोटेक्टेड सायट. सो त्या बेसिसार तेणी सांगलां तांकां शोकोस नोटीस काडटा आणि प्लस दुसरे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कंप्लेन करता म्हणून सांगलां. येस, आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक पुलिशेन एक्शन घेवपाक. तेणी एक हें सांगलां की जो पळय हो तो पॉयंट आहा, हेजो दुर्गाचो पॉयंट आहा, थिंगासान ह्या पॉयंटाक विदीन 20 मिटर्स जाता. हय, सद्याक तेणी तो पॉयंट धरता म्हणल्यार कित्याक इट इज फिजिकल दिसता म्हणून. पूण आतां आमी जिंगा उबे आहा न्हू, दॅट इज ऑल्सो चर्च प्रॉपर्टी. हे आमी आसा ते थिंगा इट इज प्रोटेक्टेड ऑलरेडी मार्क्ड ऑन द रिजनल प्लॅन. तो म्हणटा पूण आपूण लँड सर्वेक आपोवन ते एक्झॅक्ट मार्क करून बाउंड्रीज ते फुडले डिसिजन एक्शन घेता म्हणून तेंचेर. आनी टील डेट तांकां आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान खंयच परमिशन दिल्लें ना. तर आतां हें पळय तें तेणी दुरोग म्हणला ते प्रॉपर्टीच्या तेज्या चर्चीच्या प्रॉपर्टीच्या थ्रू वचोन तर ते क्लियर वायलेशन आहा म्हणटा. क्लियर वायलेशन तेणी सांगलां, ऑब्जर्व केलां. आनी ते लास्ट टायम ऑब्जर्व केल्ले तेणी. लास्ट टायम आमकां लेट पावले लेटर्स, सो हांवें रिशेड्यूल केल्ले. सो तेन्ना तेणी ते ऑब्जर्वेशन बरयलेले आहा म्हणून सांगता. दॅट टायम आनी आतां कितें डिफरन्सीस आहा ते. ओके. तर आतां फुडलें एक्शन कितें सांगलां तेणी सांगलां फुडलें एक्शन सगळ्या डिपार्टमेंटाक बरयता म्हणून, कलेक्टराक, पुलिशेक. ते अजूनय पुलिशेक बरयलेले, पुलीस येवना. सो ऑलरेडी वी हॅड फायल्ड वन मोर कंप्लेन ट्रेसपासाची पुलिशेन. ते अजून कांय एक्शन जाल्लें ना. ओल्ड गोवा पुलिशेन फायल केल्ले फादर वालपेडार. तेजे अजून कांय एक्शन घेतलेलें ना. ते पयलीं जेन्ना ते मशीन हाडून हें करताले तेन्ना स्टॉप केले. पुलिशेन सांगलेलें डिपार्टमेंटाचें आमकां लेटर येवचें म्हणून. सो आतां ते म्हणटा डिपार्टमेंट लेटर बरयता म्हणून पुलिशेकूय. आनी एक फाटल्या दिसांनी पंचायतीन एक हें केलेली इन्स्पेक्शन केलेलें आनी तांकां तेणी म्हाका दिसता ऑर्डर काडल्या ती. ऑर्डर न्हू, हांवें एक आयडिया डिफरन्शियल तेजेर तेणी सांगलां की देर इज नो कंस्ट्रक्शन कमिंग अप. बट तें जें दुरोग म्हणलां पळय फाटल्यान दुरोग तेजेर कांय ते स्पेसिफाय नोटिंगाचेर ना. पूण तेणी ताका सांगलें ओरली, तेणें सांगलें आपूण करता म्हणून. बट एज पर तेंचे नोटिफिकेशन हेजेर नोटींग सायन पळयलें तेजेर कांय मेन्शन केल्लें ना. तेणी रिकन्स्ट्रक्ट करचें म्हणून. आनी ते म्हणटा एज पर द पंचायत राज एक्ट देर इज नो कंस्ट्रक्शन, इट इज जस्ट क्लियरिंग. ते आमच्या प्रिव्यूआन येना म्हणटा. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीजान एक्शन घेवचें. सो कन्सर्न ऑथॉरिटी वॉज आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट. सो तेणी आयज इन्स्पेक्शन केलां. एएसआय आपल्या TCP आपल्या लकीली TCP डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आसले. तेणी एक्सेप्ट केले. तेणी फॅक्ट्स मिसरिप्रेझेंट केला म्हणून. आनी दे सेड दे विल एक्ट ऑन इट म्हणला. ऑलरेडी 4 परमिशन दिल्ली आहा हिंगा. 4 परमिशन. 4 फार्म हाऊसेस. आमच्या बरोबर ताहीर नरोने आहा, आर्किटेक्ट ताहीर नरोना. ताहीर, तुम्ही you have come over here now for the inspection. What you feel about this? So what I feel is that first of all, in 2023 August, the government introduced this farmhouse clause. And what this farmhouse clause does is it allows anyone with a Krishi card to construct a farmhouse of size up to 1,000 square meters. Our Mont Mary is some 1,500 square meters. You can imagine a farmhouse of almost 75% the size of the Mont can be constructed. Okay, and it doesn't have to be a farmer. It could be anybody holding Krishi card. So these people are not Goans. They, what are their names also, but they all seem to be from the North Indian states. They are not resident of here, yet they have a farmer's card. Being a farmer's card, they have applied for a permission to construct 700 and 690 square meter structures. This means a 4-bedroom house is around 250 square meters. So 8-bedroom, 12-bedroom mansions, big palaces they're constructing, they've got permission to construct here. And what's worse, they have shown an access straight through here, saying that this is a public property and completely hidden the fact that this is a protected monument on the side. So after the inspection, I believe that Glenn very clearly put all the facts before the ASI, archaeology and TCP officers, and we hope for a quick resolution of the facts and quick show cause notice and revocation of all these permissions to these farmhouses that have come up on the basis of fraud. So now, Tahir, you have been in the forefront actually now since you are doing your studies abroad, but you have been in the forefront regarding the issues concerning Old Goa. So how you feel about this when such violations are happening right under the nose of the authorities? So how do you feel? My PhD is looking only at this. It's looking at how the Goa government sets up certain rules like CRZ and archaeology to protect areas, but then it also I'm looking at who takes action and who enforces the same.
And it's very, very often what I'm realizing is it falls on people like Marianne, Glenn, who have to do the job, I feel, of the government, who have to be the watchdog and actually be so vigilant and waste all of their time to track down and chase down these violations. And if it's not for them being so persistent, then Goa is gone. So honestly, it's a big respect to the social activists of Goa who are aware and who are keeping a check on this. But I don't know. Marianne is getting older. Glenn is getting sicker. We need more youths to get into this. So you feel that more people should be actually getting involved in such types of at least being aware and keeping a watch on your village, because many times it is a local person who's trying to do something because their family has grown and this is my philosophy. But sometimes you have these big players who are coming in, building 12-bedroom palaces right next to a protected area, cutting the hill, cutting the trees. So in that case, I think I would appeal to everyone who lives in a village to just be aware of what's going on in your village. You see a construction, go and make an inquiry, find out who is constructing, and then it's quite easy. These guys are so good at it. They know now, okay, this is a fraud, or this seems legitimate. But yeah, I really appeal to more Goans to be aware of what's happening in your village, because you are the watchdog of your village. You are the guardian of your village. आमच्या बरोबर मारियान आहा. तर मारियान, तुम्ही एक्चुअली ह्या हितून दुसरे हितून कंप्लेनंट आहा हिंगा, हे पळय तें हें केलेलें गोवा स्टेट सिटीजन्स फोरम, तुमी येयला, तर तुमकां आतां हें कितें म्हणपाचें हेजेर? पळय, आमी पयल्याच दिसा जे पळय जेसीबी घालून हें पळय हें केल्लें, त्या दिसा शेवटी आमी येयल्ले कोणा पुलीस कंप्लेन केलें, ग्लेनान कॉल केलें, पुलीस कंप्लेन केलें आनी ताका अरेस्ट केल्लो. पूण एक्शन जावंक नासलें. पूण आयज कोता टीसीपीन जावं आर्कोजॉलिकान ओ पंचायतीन तेणी आपणाचो हेतून लेगून दिवंक ना. वबली सांगलेल्या कडेन आहा. आतां ग्लेनान सांगलें ना तुमकां फुडल्यान कितें आहा पळय तो स्टेप. पूण एक म्हणटा म्हाका ह्योक सांगूंक जाय, वो आतां ऑफिशियल कितें आहा पळय तो हेचेर पळोवया, ह्योक म्हाका सांगूंक जाय. इतले आतां ओल्ड गोवान आमी बोबू मात्ता दीस रात ह्यो गोल्ड गोवा कितें करचें पयलीं आमकां मास्टर प्लॅन जाय. हेचेर कोणूच हें करना. गव्हर्मेंट हालीं जावं टीसीपी जावं हें काडून तुका परमिशनां दितात. मेन तर मास्टर प्लॅन आतां पळय पुत्तून येवचें पडटा तांकां, कोणाक आतां आर्कोजॉलिकलान आपणाचो फूंय आहा पळय तो तें डिमार्केशन करूंक घेता. दीस इज वेस्ट ऑफ टायम. आमचोय हिंगा हें जाता, वेस्ट जाता टायम. तर हेका लागून ओल्ड गोवान मेन म्हणटा पळय तो पयलो मास्टर प्लॅनाचें हें करचें. आनी हे आतां एक्सपोजिशनाक लागून हे प्रोजेक्ट येता न्हू, विदाउट मास्टर प्लॅन केसलोच इन्फ्रास्ट्रक्चर तेणी दिवचो. आतां तुवें म्हणलें पळय मास्टर प्लॅन म्हणलें, आनी हांवें एक्सपोजिशनाचें खास करून तूं उलयलो पळय तेन्ना. आतां हेच फाटल्या दिसांनी कितें न्यूज येयलो की आमच्या सीएमान 300 करोड मागल्या म्हणून फॉर एक्सपोजिशन. आतां 300 करोड म्हणा जाल्यार हेका कितें करपाचें आहा? आतां कितें हिंगा ओल्ड गोवान कितें येवपाचें 300 करोडाच्या सारकें? तूं म्हणटा पळय डेव्हलपमेंट करता जाल्यार पयलो मास्टर प्लॅन येवचो. मास्टर प्लॅन नासतना 300 करोड मागप तुमी कशें पळयता? बरो क्वेश्चन. आतां तुवें म्हटलें हेणें सीएमान गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान 300 करोड मागल्या. पूण हे 300 करोड तेज्या बोल्सांतले? फर्स्ट क्वेश्चन म्हाका तो, तेज्या बोल्सांतले वो ते कोण इंडिविज्युअलाचे? हे आमचेच टॅक्स पेयराचे आनी टॅक्स भरता तेजेच पयशे न्हू. सो हिंगा आतां 300 crores हिंगा हाडपाक धाकटुले ओल्ड गोवा आहा. हिंगा फातर मारले थिंगा पावता पळय तेल्ले. ह्यो सगळो आर्कोजॉलिकल सायट्स आहा, आमचे स्टेट मोन्युमेंट्स आहा, वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा. हेच्या मदें कितें हे कॉन्क्रीट जंगल करपाक ह्यो पयसो तेणी हे पळय मागला पळय तो लोकांक दाखोवचो. आमी हिंगा ओल्ड गोवान कितें कितें करपाक फूंय पयसो जाय पळय तो विदीन 100 मीटर. आतां हो प्रोजेक्ट घेवपाचो आहा थिंगा विदीन 100 मिटर्स पार्किंग एरिया. तो कितें थिंगा आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय? कित्याक? केसली गरज? जे चोगोमांक तेणी पळय कितें केल्लें डेव्हलपमेंट तें करून दवरला. चोगोमाचो फायदो आमी आतां घेता. तेसलो डेव्हलपमेंट करा. थिंगा फेस्त जालें वो कितें जालें जाल्यार गार्बेज काडूंक जायना तेंगोडेन. गार्बेजीचो वास मारता म्हयनोभर. स्ट्रीट लायटी ना, रस्ते ना.
मेन म्हणटा तेजे कडेन पुलीस स्टेशन करूंक जावंक पळय तर मेन म्हणा जाल्यार मारियान म्हणटलो म्हणा जाल्यार बेजीक फॅसिलिटी ज्यो आहा त्यो दिनासतना व्हडले हे कितें खावपाचे तेंचे आतां तेजेर वता 300 करोड मागले येता म्हणटाले एका खंयचे गोंयचे लिबरेशन जाला सारको 60 इयर्स हे जाले पळय तेका इतले दितले म्हणून ते खूंय आहा कोणाच्या बोल्सान गेले हे सांफ्रास्काचे ना तेन्ना तेंका देवाचें पडोंक ना तेंका सांतांचें पडोंक ना तेन्ना ते हे म्हणटात आतां ते पयशे येता पळय तेन्ना तेंका सगळे धर्म आनी हे जाय रिलीजन जाय